ଯୀଶୁ ହେବେ ତୁମ ସାଥୀ, ଦୂର ହେବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି। ସେ ତ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଅନ୍ଧକାର ହେବ ଇତି। ପ୍ରାତ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରାତ ଜ୍ୟୋତି, জীবনে জড়াও প্রাত জ্যোতি। ପ୍ରାତ ଜ୍ୟୋତିର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ୟାର ଲିଙ୍କକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗତ ଥର ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟେ କିଛି ଦେଖିଥିଲୁ, ଏକ ଯୁବା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ଯୁବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ଗତ ଥର ମାନଙ୍କରେ ଏହା ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖି ଅବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେ ଡ୍ରିମ୍ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ବିରୋଧର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେପରି ଯୋସେଫ ସେ ପ୍ରଲୋଭନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ବିଘ୍ନ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲେ ସେ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ଅଭିଳାଷକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ବାଛିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ରତାକୁ ମନୋନୟନ କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜଣେ ଖେଳାଳିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମେଡାଲ ଜିତିବା, ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମେଡାଲ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଖେଳାଳିକୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଇକରି ଥାନ୍ତି, ଆରାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୋର ସକାଳେ ତାକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଯୁବାକୁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେକ ଶୃଙ୍ଖଳା ତା ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଉପବାସ କରିବା, ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଅନେକ ଯୁବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେମାନେ ହରେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦ ଆସକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଆସକ୍ତିରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି।
मद्यपान निशा सेवन खैनी गुटखा आउ आउ अनेक विषय एवं आउ गोटे विषय जहाँ आमर स्वप्न को नष्ट कर देते हूँ आलस्यता आलस्य अलस हवा एवं पापपूर्ण बाटबणा आम जीवन में जितेबाला आम पापपूर्ण जीवन काटी था आमर स्वप्न को आमने हेड़ा करें बाट हजई दे था किंतु एक ईश्वर दत्त स्वप्न को साकार करने ईश्वरंकर वाक्य आम कथा कहे आम जेपरी पवित्र जीवन काटिबा पवित्र जीवन आवश्यकता रही ईश्वर दत्त स्वप्न अन्यर जीवन में आशीर्वाद आनी थाए भाई बहन माने केवल व्यक्तिगत सफलता निमंते ईश्वर आमानकर स्वप्न को साकार करने दे न था जितेबले प्रभु जोसेफ को स्वप्न देले जोसेफ जे मिस्र गोटे बड़ लोक हेबे बोली किंतु तांकर स्वप्न जो साकार हला सेतेबले मिस्र देश में दुर्भिक्ष पड़ा एवं जोसेफ देश को रक्षा कले तांकर स्वप्न अनेकों जीवन में आशीर्वाद आने एपरिकी तांकर भाई माने तांकर पिता तांकर लोकमान जीवन में ईश्वर आशीर्वाद आसला तार कारण हूँ जे जोसेफ को प्रभु तांकर स्वप्न को साकार होगा देले भाई बहन माने एक मोहम्बती कथा देखंतु एक मोहम्बती से निज निमंते जले नहीं मात्र अन्य मान को आलोक देवा निमंते जली थाए एक युवा को आत्मसमीक्षा करने आवश्यक प्रश्न करने दरकार जे मोर स्वप्न केते ईश्वरंकर एवं लोकमानकर सेवा करि पारुछि कारण ईश्वर परायण स्वप्न सर्वदा ईश्वरंक राज्यर उद्देश्य को धरी रखि थाए ईश्वर जो स्वप्न देइछंती आउ से उद्देश्य को धर रखि थाए एवं ए स्वप्न परमेश्वर को स्वप्न रे प्रभु निजे सफल करि थांती जोसेफ को तांको स्वप्नर सफलता निमंते अपेक्षा करके पड़ता अनेक समय तत्क्षणात आम जीवन में सबकि हो जाऊ ये आम आशा करें अपेक्षा करें मात्र जोसेफ को अपेक्षा करके पड़ता एपरिकी बंदी घर को जावाक पड़ता दाऊद को अपेक्षा करके पड़ता जदियो विलंब घटी थिला भाई बहन मान अनेक समय विलंबर अर्थ नुहे अग्राह करवा किंतु ईश्वर ए विलंब मध्य दे आमान को अनेक समय नहीं थांती तद्वारा से आमानकर चरित्र को गठन करि थांती आमान का विश्वास को बलिष्ठ करि थांती एवं आमान को जीवन को आत्मिक परिपुष्टता मध्य कढ़ई नहीं थांती आपण देखंतु गोटे संभालुआ प्रजापति निश्चय देखिंट प्रजापति देखा बहुत सुंदर अटे किंतु से संभालुआ देहरु प्रजापति जो बाहरी थाए ताकू जदि आपण शीघ्र बाहर करने को चेष्टा करेंगे साहाय्य करेंगे ताले से प्रजापति तो हम किंतु से उड़ी पारिब नहीं परमेश्वर आमान को जीवन में जो स्वप्न दियंती आउ एक कठिन परिस्थिति मध्य दे समय दे आमन को नियंती आउ एतद्वारा से शिक्षा दियंती आमे जेपरी ए कठिन परिश्रम द्वारा कठिन समय रे आमे बलिष्ठ होई उठी परिबा आमे परमेश्वर समय को अपेक्षा करू निर्भर करू आम समय रे आमे डेई पड़िबा नहीं आ जदि आमे डेई पड़िबा आमे आउ विनष्ट हवा क्षुद्र विषय रे विश्वस्त हुंतु अन्य प्रति ईर्षान्वित न होई अन्यर आनंद रे आपण आनंदित हुंतु परमेश्वर को सहित बड़ स्वप्न देखंतु एवं आपण अग्रा माने छाड़ी दियंतु नहीं पवित्र जीवन यापन करंतु अन्य प्रति आशीर्वादर कारण हुंतु भाई बहन माने प्रभु आमान को जो स्वप्न देइछंती जो दर्शन देइछंती आम जीवन में तांको स्वप्न बहुत बड़ अटे तेणु से स्वप्न को सफल करने अनेक बाधा विघ्न हुए तो आसीपे मात्र प्रभु आम से सबरू उद्धार करती प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु आसंतु पदे प्रार्थना करवा प्रभु तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद दौचु आम जीवन रे विशेषकर आम युवा युवती मान जीवन में तुम जो उद्देश्य संकल्प अभिमत रही ता सफल होगापी तुम्हें साहाय्य कर जेपरी प्रभु आम उद्धारकर्ता प्रभु कृष्ण को चिन्हबू तांक पथर अनुगमन करू दया कर ये क्षुद्र प्रार्थना जीशु नाम उत्सर्ग करुच्छो आमेन नमस्कार रहिलु।